أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا محل الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرف ومكرم ومجد وعظم رضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرام وأزواجه الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله. صوت الله يديم. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح ساداتنا الصوفية أينما كان وحلت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الرتيب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نعبد وإياك نستعين. صراط الذين. الفاتحة إلى روح كافة عباد الله الصالحين ووالدين ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى روح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمعهم شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويؤلي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتان والمحان والمعذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تكل ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تكل ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تكل ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Pengumuman setumat menyampaikan amanah undangan bakawinan Kang ini yuk. Ya iyalah. Undangan bakawinan bapangantinan
Nang diundang guru Muhammad Ilham Syarif dan seluruh keluarga ditambah seluruh jamaah angkut jasa seluruh keluarga. Nah, dinang mau undang nang ini Farida Ahmad. Nah, yang mana ada tahu nah. Mana ini alamatnya? Jalan Jahri Saleh Gang Kaca Piring RT 11 RW 02 nomor 55 Banjarmasin Utara. Nah, sabadatan di Sarwani. Nah. Lah. Dah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La ilaha illa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulum ma'mul bil hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa zurriyyati jama'in wa walidina al-masyayikhina al-muallimina. Walidil huquqi alaina jama'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wa sallallahu alaihi qatabil ulama bi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali qatabil maqab. Si Abdul Qadir Az-Zailani qatabil ahwal. Si Abu Yazid al-Bustami si Muhammad bin Abdul Karim Saman al-Madani. Khalifati Syaihina wajidna wa mulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Bayan Al-Banjari. Si Abdul Samad Al-Falim Bani Syekh Abdul Rahman Al-Mishri Abdul Hab Al-Bugis. Si Muhammad bin Idris Al-Banjari, si Muhammad Kasbul Anwar, si Jainal Almi, si Anang Syahrin Abdul Qadir Hasan Samad Mulia, si Muhammad bin Abdan Bangi Al-Banjari Al-Alimul Al-Alamah, Al-Aribila, si Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa Sulhim wa Furwihim wa jami'a silsilatihim wal akhijina muntasibina annallah yatagasam birrahmah wal maghfirah wa yudu alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid din ad-dunya wal akhirah wa likulli niyatin sholihatin hadaratin nabi bisyirin nabi wa bisyiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa ajwajihi wa juriyatihi wa ali baiti ajma'in. اللهم صل على من الروح محراب الأرواح والملائكة والكون. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو أهل الجنة من عبده المؤمنين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووافقنا على صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi jami' ulumihi fid dharaini amin. Halaman 22 baris ketiga dari bawah. Baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Artinya Allah tingkatkan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan itu ke tingkatan derajat yang setinggi-tingginya. Jadi beuntungnya orang nang mengaji ilmu lalu inya beilmu karunia Allah ma'amalakan ilmu. Berbedalah mereka itu di pandangan Allah karena karunia ilmu. Seandainya beramal pun maka berbedalah pakulihnya lawan Allah. Beda pakulihnya lawan Allah. Ada orang dikaruniai Allah Ta'ala balik-balik. Halaman 23, dikit aja. Nah sebelah tuh. Ada orang itu beilmunya ilmu syariat fikih. Lalu inya kawa manggawi ibadah karena ilmunya ada. Maka mulialah inya, dimuliakan oleh Allah. Diangkat derajatnya daripada orang nang kada beilmu fikih. Orang nang kada beilmu fikih hendak jua beribadah lalu menggawi, maka orang nang kada beilmu fikih itu menggawi ibadah sebagaimana contoh sembahyang, maka tertolaklah sembahyangnya.
Tapi kalau orang nang beilmu fikih tahu tata cara sunat hukum makruh segala macamnya digawinya maka diterima Allah sambahyangnya karena ada karunia ilmu. Mulia orang itu beilmu fikih kawa manggawi karunia nang bangaran ibadah. Ada juga orang itu beilmu tambahan, beamaliyah, nang ilmu-ilmu amaliyahnya nang itu diijazahkan oleh guru-gurunya, belain pulang. Nah bila orang nang beramal macam itu tinggi pulang derajat pangkatnya di sisi Allah. Babida lawan orang nang beramal tapi kada sing ilmuwan. Berzikir tuh Pak, la ilaha illallah semuanya orang bisa. Tapi pakulihnya beda-beda. Orang nang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, nang la ilaha illallahnya itu dapat ijazah dari gurunya. Lawan orang nang mengucap la ilaha illallah itu tahu dadangaran karena semuanyaan orang berzikir, umpatan berzikir la ilaha illallah, kada di talqin gurunya, kada di ijazah gurunya, belain nilai. Orang nang berzikir la ilaha illallah, urat talinya bersambung lawan guru, pahalanya dapat barakah dari guru, dari guru, dari guru, dari guru, dari guru, dari guru, dari Rasulullah. Tapi kalau kita berzikir la ilaha illallah kada pernah berhadap dua guru dan kada pernah diizinkan guru, berpahala juga. Bagus juga, tapi kada sabagus lawan orang nang berijazah. Dan bahwasanya Allah Ta'ala pulang mengaruniakan ilmu lawan orang nang dikehendakinya seperti ilmu batin, ilmu hakikat. Nah, belain pulang pakulihnya lawan orang nang sakadar beilmu syariat, bertambahnya beilmu hakikat. Orang nang beilmu syariat lazim masyhur bila beribadah berjamaah ditingkatkan oleh Allah Ta'ala 20 derajat tingkatan nang beribadah. Tapi ditambahnya oleh orang nang berilmu hakikat berbeda pulang. Orang nang berilmu hakikat kada lagi betang tubuhnya nang sembahyang, tapi rohnya sembahyang, rasanya sembahyang, hakikat otak pikirnya sembahyang, suhud hatinya sembahyang. Nah, kalau kita tulah mengaji hakikat ilmu hendak sempurna sembahyang lalu belajar lawan guru rukun 13 umatan niat sampai salam sampai tertib kawa kita menggawi sembahyang karena belajar. Coba kita kada belajar mengaji cam apa hendak sembahyang mun kada tahu. Nah, ditambah pulang ilmu pengetahuan gesan batin apa gerang hakikat rukun 13. Oh adalah guru hakikatnya ada. Kada kawat tagawi rukun 13 nang syariat itu amun kada tagawi rukun 13 nang hakikat. Tapi kebanyakan orang tahu nang syariat saja, kada tahu nang hakikat napa rukun 13 itu. Padahal kada kawa manggawi rukun 13 syariat mun kada berdiri rukun 13 hakikat. Nah, rukun 13 hakikat ini tahu kada tahu tetap terjadi. Tapi nang tahu lawan kada tahu berbeda nilai. Berbeda. Wajiblah kita menuntut, wajib. Berapa ilmu nang diwajibkan Allah? 3 fardhu ain. Tauhid, fikih, tasawuf. Tasawuf itu masuk ke dalam batin. Tasawuf itu ada 2. Tasawufnya tasawuf adab, ya nang membuangi ujub, riya, sum'ah, takabur, hasad, dengki, mengganti lawan reda, ikhlas, sabar, qanaah, juhud, tawakal dan sebagainya. Itu ngarannya tasawuf adab. Tapi kalau tasawuf membicarakan tentang Nur Muhammad, tasawuf membicarakan tentang hakikat diri, tasawuf membicarakan tentang lembaga Adam, maka itu ngarannya tasawuf mengenal diri. Kedua-duanya itu penting. Minum dulu. Di dalam penjelasan Syekh Abdurrahman Siddiq Mufti Tambilahan Buyut Detu Kalampayan. Sesungguhnya syariat itu ta'alluq kepada tubuh.
Lalu bergeraklah syariat itu dalam ibadah. Tapi tubuh itu ta'aluk kepada syir tubuh. Syir tubuh. Nang maulah tubuh itu kawa menggawi rukun 13. Apa syir rahasia tubuh? Ada 3. Ada 4. Pertama, lambagan Adam. Nasar Adam. Nang kedua, an-nasar abah. Nang ketiga, an-nasar mamat. Nang keempat, hakikat Muhammad. Yang pertama, an-nasar Adam, lambagan Adam. Yang kedua, an-nasar mama. Yang ketiga, an-nasar abah. Yang keempat, hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukumnya. Bila kada mengetahui nang 4 perkara itu, keluar hadisnya, wujudu kajambun la yoga subihi jambun. Bermula wujud anak Adam itu dosa walau di dalam taat sekalipun. Dan 4 perkara ini berlaku di dalam syariat rukun 13. Tomat lagi salah. Siapa kamu nelpon nih? Dang dulu membalas silakan nah. Ada udah anak mati nah. Saya jangan membawa aku aja. Yang pertama, an-nasar Adam. An-nasar Adam itu ta'aluk kepada diri. 1, api. 2, angin. 3, tanah. 1, api. 2, angin. 3, tanah. 3, banyu. 4, tanah. An-nasar mamat, kulit, bulu, darah, daging. Abah, urat, tulang, otak, sumsum. 4 sama dengan 12. Muhammad Nur mutlak 1 noktah asbab kejadian diri menyempurnakan 3 anasar. 3 anasar sempurna dengan kalimat Nur Muhammad. Lon bacakan. Yang pertama niat, kedua berdiri betul, ketiga takbiratul ihram, keempat baca suratul Fatihah, kelima rukuk, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 duduk antara 2 sujud, 9 tahiyat, 10 bacaan tahiyat, 11 salawat, 12 salam. 12. Maka rukun nang wajib 13. Nang ke-13 siapa tertib itu? Kesempurnaan nurnya Muhammad. Hakikat rukun 13 dan syariat rukun 13. Hakikatnya rukun 13 itu 3 anasar disempurnakan sayyidul wujud baginda Nabi Muhammad SAW. Syariat rukun 13 itu mulai takbiratul ihram, niat sampai salam dan tarsusun artinya tertib sampurna. Maka nang manggawi rukun 13 itu adalah kenyataan 3 lambagan anasar Adam mama disempurnakan oleh sayyidul wujud nang ba'asna nur Muhammad. Oke. Nang dalam masjid aja, nang jauh rugi kita. Main tayo kopi.
Nah, tak tutup sudah. Ya Allah, tak tutup sudah. Itu karunia. Maka dengan keterangan dari ayat Al-Quran ini nyatalah bahwa orang yang madzub, yang diambil Allah Ta'ala dengan terkejut itu ialah orang yang berilmu pengetahuan. Yang telah mengamalkan akan ilmu pengetahuannya itu menurut sebagaimana mestinya. Meskipun tiada dengan ibadah yang ditalkinkan guru dan tiada ijazah daripada guru-guru lainnya. Karena isi kitab-kitab agama itu ialah petunjuk-petunjuk amal ibadah yang menyampaikan seseorang pada mengamalkan isi kitab agama itu sendirinya. Ketingkatan derajat yang setinggi-tingginya. Untung umat Rasulullah. Umat Rasulullah ini beruntung. Kenapa jadi beruntung? Amun kita ini berpandir kisah hadis dan membicarakan fadilat. Adalah kitab kisah membicarakan fadilat. Kada nang ruginya kita nih. Kada nang ruginya. Untung terus. Amun bujur berhitung. Salah. Ada satu hadis menyatakan. Barang siapa berbuat sia-sia di dalam masjid yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, maka perbuatannya yang di dalam masjid itu meruntuh amal ibadah 40 tahun. Seperti orang betetalipunan nang kada ada hajat. Halo, kirim pasir gini lah, oke. Kada urusan agama, betalipunan. Bepandiran nang kada ada hubungan lawan agama. 40 tahun amal ibadahnya diruntuh oleh Allah, dihancur, dibinasakan. Umur 80, 2 kali bepandir aja. Habis. Di masjid. Nah. Tapi hebatnya pulang baginda Nabi. Barang siapa sembahyang 6 rakaat imbah maghrib. 6 rakaat imbah maghrib. Diberi ganjaran sama lawan beribadah 12 tahun. 12 tahun kali 10 hari berarti sama dengan beribadah 120 tahun. 3 kali bepandir habis 10 hari itu. Maka itu hukumnya. Amal dilipat gandakan, tapi hati-hati ada dosa nang meruntuh amal nang berlipat tadi. Nyagin mun pian meruntuh nang itu langsung dinisbahkan kepada umur kita. Dari dalam masuk surganya kita nih. Percaya aja. Karena dia masuk surganya. Kenapa karena dia masuk surganya? Sekali berbuat 70 tahun hilang. Sekali berbuat 40 tahun hilang. Umur kujuk matian. Nah, ada imbangannya. Makanya umatnya baginda Nabi Muhammad amalnya dilipat gandaakan. Tergantung ukuran ilmu masing-masing. Kalau karyawan sekian gajinya. Nah, kepala bagian sekian gajinya. Pengawas sekian gajinya. Nah, manajer sekian gajinya. Ya kalau kada sama. Tergantung kedudukan masing-masing. Di masjid kita berjamaah, samalah kita dapat pahala. Samalah dapat pahala. Sama guru ay 27. 27 itu sama derajatnya dapat. Tapi gaji masing-masing. Misalnya orang ini macam ini ilmunya digaji sekali beramal dibalas 100 bila sorangan. Turun ke masjid nang 100 tadi digandakan 27 kali 100. Ada nang ini gajinya bila sekali beribadah 10.000 bawa berjamaah, maka 27 derajat itu nang 10.000 itu digandakan 27 derajat. Sama gandanya nilainya beda. Oke? Mungkin ada paham anugerah Tuhan. Ada mau sama. Amun sama berarti Tuhan kada adil. Masa nang alim lawan kada sama? Masa pasih lawan kada pasih? Masa nang kada paham lawan paham sama? Masa nang kada bisa lawan kada bisa sama?
Sembahyang kada bisa tapi buat berjamaah 27-nya dapat. Cuma 27-nya nilainya seapa. Inya diganda 27. Mun sama lawan imam.